Ito naman challenger natin. Ang dali. Ikaw naman. Go. 1, 2, 3, go. Mabilis. Ulit. Madali. Isa na lang. Okay. 1, 2, 3, go. Bilis. Bilis. 3 times 4. Dali. Dali. Huwag ka Dali. Si mama naman. Mapawak pa. Wait lang. Madali. Mabilis dapat. Ayun. Ulit natin. Sige, go. Mamaya. Dali. 1, 2, 3, go. Hirap na. Dali. Dali na. Ako daw, Papa. Sige. Ulit. Yan, si mama. Kung na ganun. Ay, wag yan. Pangit yung gayon. Wait lang. Hindi. Okay, pag tumapat dito yung kamay mo, 0. Pag dito tumapat, 2. Gaganon mo ha. Kailangan sabay dito. Ito naman, syempre gayaan, 5. Tapos 3. Game. Challenge. Pag tumapat nga dito, edi 0. Dito, 2. Tuturuin kita pa. Mamaya, Kuya, Gab. ganito. Tuturo ko si Kuya. Ganito. Ganyan. Ganyan. Sige, go. Maganda po. Tapos, Sabay dyan. ganon. Yan. Sige, go. Mabilis dapat ha. Dapat 3 times. Dito po, gaganon. Oo. Hindi. Pwede din magkaiba. Sige, dapat basta sabay. Game. Ganito po. Oo. Alin, nalilito ako. Second attempt. Okay, mabilis dapat. Wait lang po. Nahihirapan ako. Baligtad po. Sige, baliktadin mo. Ay, parang ang hirap nila. Hindi. Ay, ulit. Ay! Ako daw. Ikaw naman. Okay. Pakita kay kuya, go. Mabilis.